पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद पहुंची सीएम ममता बनर्जी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि एक बोर्ड का गठन किया है जिसमें जो लोग प्रवासी बंगाल से बाहर काम करते हैं उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ होती है तो बोर्ड से संपर्क कर सकते हैं। उन्हें बाहर से लाना है तो वह भी मैं करूंगी, लेकिन एक आग्रह है, जो प्रवासी है उनका नाम वोटर लिस्ट में जरूर दाखिल करें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बीजेपी के लोग एनआरसी करके सबको निकाल देंगे। এখন আমরা একটা সিস্টেম করছি, শামিরুল ইসলামকে দিয়ে একটা বোর্ড তৈরি করেছি। যদি আপনাদের কোনো প্রয়োজন হয়, বাইরে যারা কাজ করে তাদের সাথে যোগাযোগ করার আপনি 1 সেকেন্ডে করতে পারবেন। কেউ আপনার বাড়িতে অসুস্থ, তাকে খবর দেবেন, 1 সেকেন্ডে করতে পারবেন। কেউ অসুস্থ, তাকে নিয়ে আসতে চান, আমাদের বলবেন, আমরা নিয়ে আসব। এবং শুধু একটাই রিকোয়েস্ট, পরিযায়ী শ্রমিকদের নাম যেন ভোটার লিস্টে থাকে, তা না হলে এই বিজেপি আর বিজেপির দালাল সিপিএম এবং আদার্সরা তারা কি করবে, তারা এনআরসি করে সব মানুষকে ভাগিয়ে দেবে।